से विजु जनता दल ओपनली मिसिले स्वामी स्त्री सबुदिन घर को जाती विजेडी सब कागज पत्र क्या करते सब पाटे तेणु सी विजु जनता दल थे कथाटा हूँ आप लुचेक छक पुकुले घर बसिक नवीन निवास आम प्रश्न हो सुजाता मैडम आसिले कौन विजेडी सफल देखो दीर्घ दिन जो चर्चा धरी चली माने लुचिकी थे आज समस्ते कहते सुजाता मैडम शंख धरिले आमर प्रश्न हो कौ दल थे कि 24 वर्ष धरिकी से शासन कल थे नवीन बाबू पाखे कम करुले अवश्य प्रशासक भाव में 2011 मसीह स्वामी जिते बड़े विजेडीर माने नवीन पट्टनायक प्राइवेट सेक्रेटरी सब कथा बुझासुझा कले 2012 जो प्यारी महापात्र माने पतन घटिला से विजु जनता दल हर्ताकर्ता दैव विधाता होती विके पांड्यान 2024 मसीहा निर्वाचन पूर्व माने 2023 नवेम्बर 27 से विजु जनता दल ओपनली मिसिले स्वामी स्त्री सबुदिन घर को जाती विजेडी सब कागज पत्र क्या करता सब पाटे तेणु सी विजु जनता दल थे कथाटा हूँ आप लुचेक छक पुकुले घर बसिक नवीन निवास एवं आसी शंख भवन में ओपनली शंख फुकिले तेणु एथे गोटे आश्चर्य हबार कथा ना आजिका दिन में शंख भवन में किए के दरमा पाँच कौ तारीख में दरमा पाइबे कौ कमिटी किए रे क्या कौ दायित्व आवंटन कर पांड्यान बुझुले बुझुंट बुझे यहीटा को केत जाणी शुणिकी कहते से कौन बुझुंट कि यहाँ से मिछे कहते आज भर स्पष्ट हो गला बर्तमान कथा हूँ जे आम प्रश्न हो सुजाता मैडम आसिले कौन विजेडी सफल हम मो कह कथा शंख भवन कॉलेज आज लेक्चर भाव में जॉइन कले सुजाता मैडम गोटे मैडम आसिले ज्ञान गरिमा रही वरिष्ठ आईएएस अफिसर बहुत गोल्ड मेडल पाई 24 वर्ष धरिकी ओडिशा राजनीति प्रशासन को भल भाव अनुशीलन कर स्वामी के सह मिसी 12 वर्ष धरिकी विजेडी की भी अवलोकन कर तेणु समस्ते भावुन दक्षता अच्छी किंतु मैडम आग 8-10टा खंडे क्लास शंख भवन में करूँ तापर जो कार्यक्रम है मैडम को स्ट्राटेजीटा केते जोर काम करुँच आम 2-3 मास पर दशहरा बेलू अनुशीलन कर सुजाता मैडम आसला दल के आगे आउ गोटे कथा कहीदे जोटा गुप्त भाव में विजु जनता दल योजना करता नवीन पट्टनायक योजना करते आजिका दिन में सरकार बैकफुट्रे अच्छा आपड़ देखिए विजेडी स्ट्राटेजी विजु जनता दल में माने शंख भवन प्रेसमिट एवं मास्टर कैंटीन में विजु युव छात्र जनता व महिला जनता दल विक्षोभ भितर सीमित था नवीन पट्टनायक कौन जानी ना यही समय जिला जिलावाड़ी मीटिंग करते दल के बढ़ी था सी देखिले अरे ये बढ़ीज सुजाता आसिले बढ़ला बोली केंती बार्ता जीव आपको आज लेखिकी रखुद मसे 1.5 मास भितर सुजाता मैडम पांड्यान भाया विभिन्न जिला बुलवे विभिन्न मीटिंग रे जोग देवे कहीं बार्ता दिज्व हे देख दल शोला सुजाता मैडम आसिले उठेले अरे तेमे दल को शुआई रखिल जानी शुणिकी पैसा टी खर्च कर क्या पावर दौन स्टार कैंपेन एवं आसो पैसा जी थुआई माने माने जब कहते आप देखुं काठ पोछुं चंदन भाई 625 कोटी टंका कौन भाव आंचलिक दल एति हूँ मैंने कौन धला पैसा दलर अच्छी से आकाउंट अच्छी आउ जो आकाउंट एति मैंने आप देखिए इंजीनियर आकाउंट देखिए 50 लाख फिक्स डिपोजिट घरे केते टका बाहर तेणु माल प्रबल रखाई विजेडी पाखे जी पैसा आउ 3टा खंडे निर्वाचन मंडल लड़े आउ आप देखो सबुठारु बड़ खुशी विशेष करके आमे मीडिया डिजिटल मीडिया ओ मीडिया आप पचारे कहीं आम खुशी बर्तमान मैडम को पीआर मेंटेन बर्तमान लगी पड़े फोन फान सब आसला बुले मैडम को पीआर मेंटेन जो विजयी वाला बर्तमान पैसा छाड़ी रखिक बर्तमान बसी सी भी रखिले दलटा मे फेर खुआपिया कर मटन फटन देकी इन्फ्लुएंसर बर्तमान यही सब ये चलो राजनीति जिते बढ़ भल आमपाई स्टोरी आसो सबु प्रकार राजनीति न चलना पर्यटन टैगलाइन भ्यूज होनी बर्तमान देख केमती भ्यू जाऊँगी सबू सबू सुविधा हो तेणु सुजाता मैडम जिते शीघ्र आक्टिव होते दल भी खुशी आम भी खुशी एतर कहियार भाई दुरुक्ति ना लुचेबू कहीं हाथीर दांत देखते आज्ञा गोटे हूँ खाया दांत आउटा हूँ देखा दांत नवीन आउ देखेदेले कि साधारण कर्मी आम टे पचारे आज्ञा जो पांड्यान कौ पदवी थे कि से बबी थाले दास थे साधारण संगठन संपादक पुणी संगठन सांगठनिक संपादक नवीन पट्टनायक पावर पर थे किंतु आप लक्ष्य करेंगे पांड्यान फटो नवीन पट्टनायक एड़ बड़ पांड्यान आउ टे छोट एड़ बड़ फटो साधारण कर्मी हेले भी आप देखिए 15 दिन 20 दिन पर
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ୱେଲକମ୍ ସୁଜାତା ଅପା ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ନୁହେଁ ସୁଜାତା ଅପା କାହିଁକି ନା ଅପା ହେଲେ ମାନେ ଗାଁ ଭଳି ଫିଲିଂ ହେବ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ପୁଣି କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ହେଲେ କହିଦେବେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ଅପା ଫିଲ୍ ଗୋଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭାଇବନାରେ ଗୋଟେ ଅପା ଫିଲ୍ ଆସିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ কোনো ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି ଯେମିତି ଆଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ଏନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିକେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଟା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଝିରେ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ସୁଜାତା ରାଉତ ମିଶିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆରେ କାର୍ତ୍ତିକ ନାଁଟା ରହୁ ନ ରହୁ ନହେଲେ ଅସ୍ମିତା ଗିଳିଦେବ ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କର ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ଆଜିକା ଦିନରେ ଜୁନ୍ 25 ଆଜି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖେଇଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାୱାର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜାତା ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଗାଇଦେଲେ କାଲିକି ବିଜେଡ଼ିରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଇଏ ଲଗାଇବେ ବିନା ସୁଜାତାରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲିବନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ପତ୍ର ହଲିବନି କ'ଣ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ନାଁଟା ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଦେଉନ ସାଇଡ଼୍ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିକି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ତ ଲେଖା ହେବ ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ରଖିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଆ କଥା କହୁଛି ଆଜିକା ଦିନରେ କାଲିକି ଯେତେବେଳେ ସୁଜାତା ଆର୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଜି ସୁଜାତା ରାଉତ କେମିତି ହେଲେ କାହିଁକିନା ରାଉତ ହେଲେ ଭୋଟ୍ ଅଛି ଆର୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ହେଲେ ଭୋଟ୍ କମିବ ମାପ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁନ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏଲ୍ଟା କାଟି ଦେଇଥିବେ ଏଟା ଇଏ କରିଦେଇଥିବେ ଅମକ ଅକ୍ଷରୁ ଡବଲ ଆଇଟା କାଟି ଦେଇଥିବେ କାରଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଗଣିତ ତେଣୁ ରାଉତ କରିଦେଲେ ମାନେ ଗଲା କଥା ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଦିନରେ ସୁଜାତା ଅପା ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ କି ଦୌଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ହେଲା ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର କେମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟାକୁ সেটা সময় কম টিকে আজ কোন সবু সারিদেবা 2-3 মাস অপেক্ষা করিয়া পুনি দশহরা বেড়ে ফেজ বাই ফেজ দফা বাই দফা আজ দল নেতা এটি মুহ শুখাইকি যাইছেন ববি দাস কোণ আসি নথিলে কুযাচ্ছে ববি দাস আসি নথিলে এইপাই যে দলর সবুলে কৌলে ববি দাস তক ভান্ডামি করছেন পাণ্ডিয়ানু নেই পুরাইলে বহু দল তাঁকু টার্গেট কলে সি কইদেবে দেখাইদেলে বার্তা দেলে যে দলের নবীন পট্টনায়ক সর্বেসর্বা সি হি নিষ্পত্তি নিয়ন্তি তেণু সে স্ট্রাটেজিকালি କ'ଣ ଭାବିକି ରହିଥିବେ କାହିଁକି କାଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅପବାଦ କିଏ ଦେବ ଭାଇ ଦେଖ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ନେତାମାନଙ୍କଠୁ ମିଛ କିଏ ଅଧିକା କହିପାରିବେ କହିଲେ କମ୍ପିଟିସନରେ ତେଣୁ ଆମେ ସେ ମିଛ ଆଡ଼କୁ କାହାକୁ ଯିବାନି ସେ ଅସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଅସତ୍ୟ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶବ୍ଦ ମିଛଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ତେଣୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବାନି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟାକୁ ଦେଖିବା ତେଣୁ ସୁଜାତା ଅପା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଟିକେ ମାହୋଲଟା ରାଜନୈତିକ ଜମୁ 29 ଯାକେ ସୁଜାତା ଅପା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଯେହେତୁ ରାଉତ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ମନ ଖୁସିରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ସୁଜାତା ଅପାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦଟିଏ କହିଦେବା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଥିଲେ ଆମେ ଦଳୁତା ବୁଦାବାଡ଼ିଆ କରୁଥିଲେ ଚାରିପଟ ଯାକ ମାନେ ବାଡ଼ିଆ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଥିଲେ ଆଉ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଆରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ନବୀନ ନିବାସ ତାଙ୍କ ଘର ରହୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ଯାକ ଦିଲ୍ଲୀ ଘର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ନେଇଗଲେ ଏଠେଇ ଦଳ ସବୁତକ ଯେତକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ ଦେଖିବେ ଯେତକ ସବୁ ଆସିବ ଫୋନ୍ ପରେ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ଓ ମିଡ଼ିଆ ହଉ IT ସେଲ୍ ବାଲା ଯେତକ ଆସିବେ ସବୁ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବେ ତେଣୁ ସବୁତକ ବାଟ ସବୁତକ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ ସିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ନେତା କାଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ କି ତାପରେ ଜାଣିଦେଲେ ଏ ଦଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ପଳେଇଲାଣି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅ କେମିତି ପଳଉ ଆଉ ଦଳକୁ ବିଜେପି ନେଉନି ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ରହତୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ସୁଜାତା ଜାଣିଦେଲେ ହେଲେ ଆସ ଆଉ କ'ଣ ଆଜିଠୁ ବିଜେଡ଼ିର ଉତ୍ଥାନ ନା ପତନ ସେଟା ଆମେ ଆଉ 2 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସବୁ ସାରିଦେବା